बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक इंतहाई अहम उन्वान पर है और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कुछ मौलवी हज़रात एक मखसूस जमात से जिनका ताल्लुक़ है, बल्कि एक मखसूस माइंडसेट से जिनका ताल्लुक़ है, वो किस तरह से पाकिस्तान में सरेआम रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, वो किस तरह से कानून को अपने हाथ में लेने की बातें कर रहे हैं। और आज तक आपने ये तो सुना है आलमी सतह पर भी जितने भी उलमाए इस्लाम है, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मसलक से हो, किसी भी मकतब से हो, वो ये तो कहते नज़र आते हैं कि इस्लाम सलामती का दीन है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। यानी इस बात पर तमाम उलमा ज़ोर देते हैं और सारी दुनिया में इस्लाम का एक बेहतरीन चेहरा पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक ऐसा भी मौलवी है कि जो ये कहता है कि इस्लाम हमें दहशतगर्दी सिखाता है। ये उस मौलवी ने भरे मजमे में हज़ारों के इज्तिमा में ये बात की, मीडिया पर की, ऑनलाइन की, सारी दुनिया ने वो बात सुनी। अभी मैं आपको वीडियोज़ दिखाऊँगा कि माजरा ये हुआ कि आज से 2 रोज़ पहले अहले सुन्नत के एक मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी सिपाही सहाबा से जिनका ताल्लुक़ था, उन पर इस्लामाबाद में एक कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो जाँ बहक हुए। सबसे पहले तो पाकिस्तान में इस तरह के अमल की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। हर पाकिस्तानी को इस तरह के अमल की मज़म्मत करनी चाहिए। ये चीज़ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। एक महज़्ज़ब और पुरअमन माशरे में ये चीज़ चल नहीं सकती, क्योंकि अगर हर बंदा कानून को अपने हाथ में लेगा, हर बंदा रियासत की रिट को चैलेंज करेगा, तो फिर तो जंगल का कानून होगा। जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास इख्तियार होगा, वो कुछ भी कर सकेगा। लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो फिर उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि अभी जनाजा नहीं हुआ, अभी तदफीन नहीं हुई, अभी सिर्फ मैयत को हॉस्पिटल लेकर के जाया गया। उसके फ़ौरन बाद हस्पताल के बाहर से ही शिया मसलक की तकफीर शुरू कर दी गई। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसकी वीडियोस मौजूद हैं। और कहा गया कि हम शिया मसलक की तकफीर से बाज नहीं आएंगे, चाहे कोई जो मर्जी कर। इस तरह की वीडियोस बनाई गई और सोशल मीडिया पर शेयर की। फिर उसके बाद उस रात को इस्लामाबाद की सड़कों पर काफिर काफिर, शिया काफिर के नारे लगाए गए। यानी एक पूरी कोशिश की गई किसी तरीके से फ़िरका वराना तौर पर हालात को ख़राब किया जाए। और उसके अगले दिन गुज़िश्ता रोज़ यानी इस्लामाबाद में एक जलसा होता है और उस जलसे में ऐसी तकारीर की जाती हैं कि जिसमें रियासती रेट को चैलेंज किया जाता है। और एक मौलवी कहता है कि इस्लाम हमें दहशतगर्दी का हुक्म देता है। ये ज़रा क्लिप देखिए। इस्लाम हमें दहशतगर्द बनने का हुक्म देता है। पाकिस्तान जो इस्लामी निज़ाम के लिए बना था, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम को नाफिज करेंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक और तकफीरी मौलवी ने जिसका काम ही लड़ाई करना है, इस तरह के बयानात देना है, उसने वहाँ नाम ले लेकर शिया उलमा को ललकारा और उन्हें बुरा भला कहा। वो भी क्लिप आप देखें। साजिद नकवी, मैं पूछना चाहता हूँ, शहनशाह नकवी समेत, शबीर मेसवी समेत ये बैनुल अक़वामी दौरे किस गर्ज से कर रहे हैं? ये मुल्क भर में कहाँ घूम रहे हैं? इनकी बाज़पुरस क्यों नहीं हो रही? ज़रा गौर करें इस बात पर कि रियासत की रिट को चैलेंज कौन कर रहा है, इस तरह से सरेआम तकफीर की बात करके। और अमन की बात कौन करता है, मोहब्बत की बात कौन करता है? सारी दुनिया को इस बात का पता है कि शिया कौम ने सबसे ज़्यादा जनाजे उठाए हैं, सबसे ज़्यादा उलमा को, ज़ाकिरीन को, नोहा ख़वान हज़रात को शहीद किया गया। लेकिन इतने जनाजे उठाने के बाद भी और अभी भी ये जुल्म जारी है। पारा चनार में जो हालात हैं, और उसके बावजूद भी हमारी तरफ से कभी किसी की ना तकफीर की गई, ना किसी के कत्ल का फतवा दिया गया, ना ही रियासती रिट को इस तरह से चैलेंज किया गया। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं? इदारों को चाहिए कि नोटिस लें इस बात का। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो हक़ाइक़ बयान करने पर FIR हो जाती है शिया उलमा पर, ज़ाकिरीन पर, कातिल इमाम हुसैन उमर इब्न साद को बुरा कहने पर भी यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और तो सारी बातें, अगर किसी घर पर अलम लगा हो, अभी हाल ही का वाक़या है कि इस्लामाबाद में एक सोसाइटी में किसी घर पर अलम लगा था। उन्होंने कहा जी हम इस अलम की इजाज़त इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म की कोई तंजीमी या कोई ऐसी वाबस्तगी आप शो नहीं कर सकते। एक तरफ तो ये रवैया है कि अलम की भी इजाज़त नहीं दी जाती, और दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान के मरकज़ में, उसी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस तरह की तकारीर की जाती हैं, इस तरह से सरेआम तकफीर की जाती है, नारेबाजी की जाती है शिया मसलक के ख़िलाफ़, और उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कि कोई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस तरह से रियासती रिट को चैलेंज करता है और इस तरह की गुफ्तगू करता है और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्या इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी?
یہ ہمارا سوال ہے۔ اور جن علماء کا اس شرپسند مولوی نے نام لیا ہے، جن کو للکارا ہے اس نے، علامہ ساجد نقوی صاحب، شہنشاہ نقوی صاحب، علامہ شبیر میثمی صاحب، یہ تو اتحاد کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی طرف سے تو کبھی نفرت کی بات کی ہی نہیں گی، یہ تو ہمیشہ محبت کی بات کرتے ہیں، بلکہ اکثر جب ان کی کانفرنسز ہوتی ہیں تو ان میں یہ اہل سنت علماء کو شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ، ہمیشہ اتفاق اور محبت کی بات کی ہے۔ اور کل جو اسلام آباد میں ان لوگوں نے جلسہ کیا ہے، اس میں یہ جو باتیں ساری کی ہیں، جو تکفیریت پھیلائی ہے، جو اسلام کا ایک مکروہ چہرہ انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس طرح کی باتیں کر کے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ذرا دیکھے کہ کس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، آخر کس ایجنڈے پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ کہ جب ذاکر نوید عاشق BA صاحب کو شہید کیا گیا تو انہیں قتل کرنے والا جو مجرم تھا اس کی ویڈیو موجود ہے، اس نے اقرار کیا کہ میں نے لاہور کے ایک مولوی کے کہنے پر یہ کام کیا، اور یہ چیزیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ کس کے ممبر سے کیا بات کی جاتی ہے، کون ملک میں بدامنی پھیلاتا ہے۔ بدامنی میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح سے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے گا اور ہزاروں کے مجمع میں یہ بات کی جائے گی کہ جی اسلام دہشت گردی کا ہمیں معاذ اللہ حکم دیتا ہے، تو پھر اس سے کیا نتیجہ لوگ نکالیں گے، کیا چیزیں کریں گے۔ اور یہی وہ مولوی تھے جنہوں نے آج سے سالوں پہلے لال مسجد میں جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے، کتنی بدنامی ہوئی۔ پاکستان کے اداروں کو چاہیے کہ اس بات کو نوٹ کریں کہ کیا پاکستان کے حالات اتنے متحمل ہیں کہ اس طرح سے کوئی ریاست کی ریٹ کو کھلے عام چیلنج کرے، اس سے تو ملک میں بدامنی پھیلے گی۔ اور ساری باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ بھائی اگر تم پاکستان کے خیر خواہ ہو تو کیا اس طرح کی گفتگو کرنا تمہیں زیب دیتی ہے؟ اور جو ایسے عناصر ہیں کہ جو اس طرح سے نعرے بازی کرتے ہیں، اس طرح سے نعرے لگاتے ہیں، ایک مسلک کی تکفیر کرتے ہیں، انہوں نے جو کام کیا ہے، مکروہ فعل کیا ہے، یہ کوئی ایک دو برس میں ایسے نہیں بن گئے، بلکہ ان کے پیچھے سالوں کی محنت ہے، باقاعدہ ان کی ذہن سازی کی گئی ہے، ان کی برین واشنگ کی گئی ہے، ان کی تربیت ہی ایسی ہے کہ یہ نفرت کے سوا اور کوئی بات کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی اسلام کا نام بھی لے رہے ہیں اور دوسری طرف ایسی گفتگو کر کے اسلام کی بدنامی کا بھی باعث بن رہے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ کھلے مجمع میں کہا جا رہا ہے جی ہمیں اسلام یہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے یہ باتیں سن کر، اور ویسے ان کے سننے والے ہیں کہ جو ان کی ایسی باتیں سن لیتے ہیں کہ نبی پاک کا نام لے کر، نبی کے صحاب کا نام لے کر اور اسلام کا نام لے کر آپ اسلام کی بالکل الٹ تعلیمات پر عمل کریں، تو یہ لوگ کس ایجنڈے پر ہیں، ساری دنیا کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ انہوں نے کوئی اسلام کی خدمت نہیں کی، بلکہ اسلام کا نام لے کر صرف اپنا مفاد نکالا ہے، اپنا فائدہ اٹھایا ہے لوگوں کو صرف جذباتی کر کے، اور یہی ان کا مقصد ہے۔ سمجھ سے بالاتر ہیں یہ چیزیں۔ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ جو پاکستان کے امن کے دشمن ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم شروع سے اس بات کے قائل ہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں کسی صورت نہیں لیا جا سکتا، چاہے جو بھی ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو اس سے صرف اور صرف ملک میں انتشار ہی پھیلے گا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔